एक्सप्रेस में नॉर्थ ईस्ट टैक्सी सर्विस से आप लोगों का पहले बार स्वागत करता हूँ। और नॉर्थ ईस्ट में जितना सारा लोग घूमने के लिए आता है, हम सभी को ऐसा ही स्वागत करने के लिए कोशिश करता हूँ, सम्मान करने की कोशिश करता हूँ। मेरा हाथ में जो गमछा है ये असम का बहुत ही फेमस है, क्योंकि असम में जितना सारा बड़ा बड़ा प्रोग्राम करता है, सभी अनुष्ठान में इसी गमछा से सम्मानीय लोगों को सम्मान करता है। तो मैं भी आप लोगों का थोड़ा सम्मान करना चाहता हूँ। पहले भैया को वेलकम। तो अब नॉर्थ ईस्ट घूमने के लिए आकर आपको कैसा लगा हुआ है? अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है फिलहाल तो। अच्छा, तो जाइए। आइटिनरी बनाए, जो भी बनाए वो देख के ही हम लोग एक्साइट हुए कि इतना सारा जगह, क्योंकि हम लोग का ट्रिप शॉर्ट है। अच्छा, उसमें इतना सारा आइटिनरी कवर कर रहे हैं आप, वो अच्छा। देख के अभी हम लोग एक्साइटेड है। अच्छा। बाकी ट्रिप के एंड में बताएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा से घूम पाएगा और मेरा ड्राइवर भी आप लोगों को अच्छा से घुमा देगा। और जितना सब लोग आता है नॉर्थ ईस्ट में घूमने के लिए, हम सभी को अच्छा करने के लिए कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग इतना पैसा खर्चा कर नॉर्थ ईस्ट घूमने के लिए आता है, हम लोग इसलिए कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का दिल खुश करने के लिए। तो जाइए, आप लोग भी दिल खुश हो जाएगा। देंगे अभी तो फिलहाल जाके आते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो जाइए, चलिए। ठीक है, एक हम लोग का भी फोटो ले लीजिए साथ। আমার ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজের মাধ্যম দিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে যারা নর্থ ইস্টে ঘুরতে আসে, আমি সবাইকে এরকমই সম্মান এবং শ্রদ্ধা দিয়ে নর্থ ইস্টে ঘোরানোর চেষ্টা করি। বিশেষ করে আমাদের নর্থ ইস্টের আসাম এবং মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশে বিশেষ করে আমি বেশি ট্যাক্সি সার্ভিস দিয়ে থাকি। তো আপনারাও যারা নর্থ ইস্টে ঘুরতে আসবেন বলে ভাবছেন, তাও দেরি না করে আমার এখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে নর্থ ইস্টের যে কোনো জায়গায় ঘুরতে পারবেন। বিশেষ করে আমার এখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে নর্থ ইস্টে যদি ঘুরতে আসেন, আশা করি এবং আপনারাও আশা করতে পারেন যে আমার এখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে নর্থ ইস্টে যদি ঘুরতে আসেন, নর্থ ইস্টের বিশেষ করে মেঘালয়, অরুণাচল, আসাম যে কোনো জায়গায় যদি ঘুরতে আসেন, আমি যতটুকু সম্ভব আপনাদের মনে আমি খুশি এবং আনন্দ সহকারে ঘোরানোর চেষ্টা করব। তো আপনারা দেরি না করে আসুন, আপনারা নর্থ ইস্টের যে কোনো জায়গায় ঘুরে যান। আজকের এই গেস্টের মতোই আমি প্রত্যেকটা গেস্টকেই এরকম সম্মান এবং শ্রদ্ধা দিয়ে ঘোরানোর চেষ্টা করি। তো আপনারা নিঃসন্দেহে আমার এখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে নর্থ ইস্টের যে কোনো জায়গায় ভ্রমণ করতে পারবেন। তো গাইস, ল্যাঙ্গুয়েজে যদি কোনো ধরনের ভুল বেরোতে হয়ে থাকে, আশা করি ক্ষমার চোখে দেখবেন। কারণ হচ্ছে আমরা আসামের লোক, আমরা আসামিজ ভাষায় বলে থাকি, তো হয়তো হিন্দি এবং বাংলা ভাষার মধ্যে একটু ভুল হতে পারে। তো আশা করি আপনারা খুব ক্ষমার চোখে দেখবেন। তো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করতে চাচ্ছি। আবারও দেখা হবে আরও অন্য নতুন নতুন ভিডিওর সাথে। তো গাইস, আপনাদের যদি কোনো ইনফরমেশন নেওয়ার থাকে, আমার কমেন্ট বক্স খোলা থাকলো, আপনারা কমেন্ট করে বলতে পারেন। তো ভিডিওটা কেমন হলো একটু কমেন্ট করবেন, আর যদি ভালো হয় প্লিজ একটা লাইক করবেন। ধন্যবাদ ভিডিও দেখার জন্য। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আবারও দেখা হবে আরও নতুন ভিডিওর সাথে।